السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو لي suites numériques analyse 1. نبداو على بركة الله. Définition. On appelle suite numérique toute fonction numérique définie de n vers r. تسمى suite numérique هي fonction ولا application numérique تروح لنا من n vers r. تسمى انت تمد الأعداد الطبيعية وهي تمد لك الأعداد تنتمي مجموعة الأعداد الحقيقية. تسمى هنا l'application تاعنا من n vers r n تعطينا un. Donc نشوفو les suites majorées, suites minorées. Soit un la suite définie sur n. La suite un est majorée s'il existe un réel grand M tel que ce soit n appartenant à n, il existe un m appartenant à r, un أصغر أو يساوي m. لا سويت ماجوري هي كشغل انت الان تمده لها كيما تبغي من الزيرو لبليس لانفيني. شو راه دائما كاين واحد الام ينتمي لار بحيث انت الان تاعك كيما تمده هذه يو ان دائما اصغر او يساوي غران ام. لا سويت مينوري كونترير كشغل سوا يو ان est minoré s'il existe un réel petit m tel que ce soit n appartenant à n, il existe un petit m appartenant à r tel que un أكبر أو يساوي m. سما نتا الان تاعك اللي تمدها كيما تبغي من الزيرو لبليس لانفيني دايما راه كاين واحد الام بوتيت ام ينتمي لار بحيث ان دايما تكون كبيرة أو يساوي الام مهما يكون ان اللي تمده من الزيرو لبليس لانفيني. لا سويت ان est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. لا سويت ان نقولوها بلي راهي بورني إذا كانت ماجوري ومينوري في نفس الوقت. شوفوا دروك لا سويت كرواسونت و décroissante ou constante. Soit un est suite numérique définie sur n. La suite un est croissante, c'est-à-dire un plus un ناقص un أكبر أو يساوي الصفر. ثم un croissante اللي هي متزايدة إذا تلاقينا بلي un plus un ناقص un أكبر أو يساوي الصفر. La suite un est décroissante, c'est-à-dire un plus un ناقص un أصغر أو يساوي الصفر. ثم la suite un إذا كانت متناقصة هذا يدل بلي هذا ثم إلا تلاقينا un plus un ناقص un أصغر أو يساوي الصفر. La suite un est constante, c'est-à-dire un plus un ناقص un يساوي الصفر. نقولوا بلي un متتالية تاعنا راهي ثابتة إلا حسبنا من حسبنا تلاقينا un plus un ناقص un تلاقينا تساوي الصفر ثم la suite un راهي constante. La suite un est monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. ثم رتيبة تماما ثم هي strictement croissante هي strictement décroissante.